Estamos celebrando a Páscoa. Que praznujemo Pasko. Amém? Já celebraram a Páscoa bíblica? Neč praznovati, če ste že praznovali svetopisansko Pasko? Sim? Ste? Sim? Não? Né? Sim. A Páscoa bíblica, ela é transformadora. Svetopisanska Paska preobraža. E antes de explicar o que vai acontecer aqui, In preden bom razložil, kaj se tu dogaja, quem está a primeira vez aqui, levante a mão. dvigujte roke tisti, ki ste Acho prvič que é danes só o z meu nami. irmão Fabrício. Moj brat Bem-vindo Fabrizio. à Eslovênia. Dobrodošel v Bem-vindo à Sloveniji. nossa igreja Jesus é Pot. In dobrodošel v naši cerkvi Jezus je pot. Domingo que vem ele vai falar um pouco sobre aquilo que Deus tem feito na vida dele. In naslednjo nedeljo bo povedal nekaj več o tem, kaj je Bog naredil v njegovem življenju. Deus fez um milagre na vida dele. Bog je v njegovem življenju naredil čudež. Depois a gente tem um presente para ti, meu irmão, tá bom? Potem imamo eno darilo zate. Deus abençoe. Bog te blagoslovi. Amém? Amen. Deus é bom. Eu Bog je dober. preciso do meu telefone. Tá bom? Igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo. Cerkev, dajmo odpreti Božjo besedo v drugi Mojzesovi knjigi. Êxodo 12. Druga Mojzesova 12. Verso 21 a 27. Vrstica 21 do 27. Druga Mojzesova 12. Êxodo 12, 21 a 27. Vrstica 21 do 27. Diz assim: Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai um cordeiro segundo vossas famílias e matai a Páscoa. E matai a Páscoa. Pojdite in Mojzes je poklical vse Izraelove starešine in jim rekel: Pojdite, priskrbite si živali za svoje družine ter zakolite paskalno jagnje. E tomareis o molho de sopo e molhareis no sangue que está na bacia e passareis na verga e nas duas ombreiras da porta com o sangue que está na bacia, e nenhum de vós sairá pela porta da sua casa até amanhã. Vzemite šop hizopa, pomočite ga v kri v skledi in z njo podmažite na durje in dva podboja. In nobeden izmed vas naj do jutra ne hodi ven skozi vrata svoje hiše. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando ele vir o sangue na verga e nas duas ombreiras, o Senhor passará sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Gospod bo šel mimo, da udari Egipt, in ko bo videl na nadurju in na podbojih kri, bo šel mimo in ne bo dovolil, da bi pokončevalec stopil v vaše hiše in pobijal. E observareis isto por ordenança para ti e para os teus filhos para sempre. To izpolnjujte kot zakon, tako zase kot za svoje otroke na veke. E acontecerá quando estiverdes na terra que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis este culto. Ko pa pridete v deželo, ki vam jo je Gospod dal, kakor je obljubil, opravljajte ta obred. E acontecerá quando vossos filhos disserem: O que queres dizer com este culto? In ko vas vaši otroci vprašajo, kaj pa ta obred pomeni, Que direis? Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e o adorou. takrat recite svojim otrokom, to je daritev Paske za Gospoda, ko je šel mimo hiš Izraelovih sinov v Egipt, takrat, ko je udaril Egipčane, naše hiše pa je rešil. In tedaj je ljudstvo pokleknilo in se priklonilo. Amém? Amém. A Páscoa é uma festa que foi criada por Deus Paska je praznik, ki ga je Bog ustvaril há muitos anos atrás, quando o povo de Israel estava escravo no Egito.
In to veliko, veliko let nazaj, takrat, ko so ljudje še bili sužnji v Egiptu. Amém? Amen? Não começou com Jesus Cristo. Torej, Pasha se ni začela z Jezusom Kristusom. Começou muito tempo atrás. Začela se je veliko prej. Mas foi numa ceia de Páscoa Ampak na paskalno večerjo que Jesus Cristo, antes de morrer, je Jezus Kristus, preden je umrl, pegou o pão e o vinho e falou: Este é o meu corpo, este é meu sangue. vzel je kruh in vino in rekel, to je moje telo, to je moja kri. A Páscoa é algo sobrenatural que Deus criou muito tempo atrás. Pasha je nekaj nadnaravnega, kar je Bog ustvaril veliko, veliko časa prej. Mas a pergunta é: Vprašanje pa ostaja, para que serve a Páscoa? čemu služi Pasha? Por que celebramos a Páscoa? Zakaj praznujemo Pasho? Vamos em Êxodo 3. Gremo v 2. Mojzesovo 3. poglavje. Que fala assim: 3, 8, 9 e 10. 2. Mojzesova 3. poglavje, vrstice 8 do 10. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, os heteus, os amorreus, os fariseus, os heveus e jebuseus. Gospod je rekel, zato sem stopil dol, da rešim svoje ljudstvo iz roke Egipčanov in ga popeljem iz te dežele v lepo in širno deželo, v deželo, v kateri se cedita mleko in med, na področje Kanaancev in Hetejcev, Amorejcev, Perizejcev, Hivejcev in Jebusejcev. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. In glej, pitje Izraelovih sinov je prišlo do mene in videl sem tudi, kako so jih Egipčani zatirajo. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Zato je rekel Mojzesu, in zdaj pojdi, pošiljam te k faraonu, da izpelješ moje ljudstvo, Izraelove sinove iz Egipta. O povo de Israel estava há quantos anos escravos no Egito? Koliko časa so bili Izraelovi sinovi sužnji v Egiptu? Quem sabe? Kdo ve? Hã? 400 anos escravos. Res je, 400 let so bili sužnji. O povo de Israel tinha um relacionamento muito profundo com Deus. In Izraelci so imeli zelo globok odnos z Bogom. E agora eles foram expulsos da terra deles. Ampak zdaj so bili izgnani iz svoje lastne. E lá onde eles estavam, no Egito, eles não podiam adorar a Deus. In tam, kjer so bili v Egiptu, niso mogli častiti Boga. Eles não podiam adorar a Deus como a gente adorou. Eles não podiam ler a palavra do Senhor. Niso mogli častiti Boga, kot bi ga morali. Niso mogli brati Božje besede. Eles não tinham a palavra de Deus. Niso imeli. A oral. Imeli so samo oralni del. Eles não conseguiam orar a Deus. Niso mogli moliti k Bogu. Por quê? Zakaj? Porque eles estavam escravos. Zato, ker so bili sužnji. E quando nós somos escravos, In takrat, ko smo mi sužnji, nós não conseguimos adorar a Deus. takrat mi ne moremo častiti Boga. Porque só adora a Deus quem está livre. Namreč Boga bo častil samo tisti, ki je svoboden. Quem é escravo Kdor pa je sužen, não consegue adorar a Deus. ta ne bo uspel častiti Boga. Porque só adora a Deus quem é livre. Boga lahko časti samo tisti, ki je svoboden. Quem é escravo do pecado não consegue adorar a Deus. Quem é escravo do ego não consegue adorar a Deus. Kdor je sužen greha, ta ne more častiti Boga. In kdor je sužen svojega ega, tudi ne more častiti Quem é Boga. escravo da ira não consegue agradar a Deus. Kdor je sužen jeze, ne more ugajati Bogu. Quem é escravo dessas coisas ruins que a gente sabe. Kdor je sužen vseh teh slabih stvari, ki jih poznamo. Quem é escravo em acusar o próximo. Kdor je sužen tega, da obtožuje Quem é svojega escravo em estar bližnjega. competindo com o próximo. Kdor je sužen tega, da tekmuje s svojim Quem é bližnjim. escravo da internet. Kdor je sužen interneta. Quem é escravo de pensamentos malignos. Kdor je sužen zlih misli. Quem é escravo da pornografia e todas essas coisas. Kdor je sužen pornografije, vseh teh reči. Não consegue adorar a Deus. Ta ne bo zmogel častiti Boga. Por isso as pessoas não conseguem chegar até Deus.
Zato ljudje niso sposobni priti pred Boga. Porque elas estão escravas em alguma área da vida delas. Zato, ker so sužnji na nekem področju svojega Quando tu življenja. fala de Deus para as pessoas, quando tu fala de Jesus para as pessoas que estão ao teu redor, In ko ti govoriš ljudem, ki so okoli tebe o Jezusu, e as pessoas dizem, eu não quero Deus, eu não quero isso para a minha vida. in ti ljudje rečejo, veš kaj, jaz nočem Boga, jaz tega ne želim za svoje življenje. Elas estão escravas em algum pecado, em alguma área da vida delas. Pomeni, da so sužnji nekega greha na nekem področju svojega življenja. Porque a Bíblia fala a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Več Sveto pismo jasno pravi, edina stvar, ki ločuje človeka od Boga, je greh. Os escravos Sužnji não adoram a Deus. ne častijo Boga. Mas aqui a gente leu que a Páscoa foi feita para que a gente pudesse ser liberto dessa escravidão, Ampak prav, ko smo prebrali, da Paska je bila ustvarjena zato, da bi mi lahko bili osvobojeni suženjstva. para ir para uma terra que mana leite e mel, uma terra melhor, maior, uma terra maravilhosa. Zato, da bo lahko šli v deželo, kjer se cedita mleko in med, deželo, ki je lepša, večja, čudovita. Essa é a Páscoa. In to je Paska. É a gente deixar de ser preso no pecado, ser escravo, Da pustimo to, da smo ujeti v grehu, da smo sužnji, depressão, depresija. o que mais? Alguém quer falar? Še želi kdo kaj reči? Quando a gente está preso a algum vício, Ko smo recimo odvisni od kakšne odvisnosti, sužnji a gente não odvisnosti, consegue adorar a Deus. takrat mi ne moremo slaviti Boga. Mas a gente leu que Deus escutou o clamor do povo. Ampak prav, ko smo prebrali, Bog, On je slišal, ko je ljudstvo klicalo. E é isso que me deixa mais emocionado. In to je to, nekaj me resnično pusti ganjenega. Porque vai chegar um dia que a gente tem que dar um basta, parar. Namreč prišel bo trenutek, ko moramo enostavno reči dovolj, je konec. 400 anos eles não podiam adorar a Deus. 400 let niso mogli Mas vai častiti chegar Boga. um dia que que a gente tem que falar, parou, não quero mais viver essa vida. Ampak pride trenutek, ko je treba reči, ko moramo mi reči dovolj, je ne želim več tega življenja. Não quero mais ser escravo do pecado, não quero mais ser escravo da depressão, Noče več biti sužen greha, noče več biti sužen de depresije, traição, prevare, de internet, pornografia, não sei. sužen interneta in pornografije, Para! karkoli. Parou. Dovolj je. E a gente começa, Deus me ajuda, eu quero ser liberto. Ti kaj začneš klicati, ne Bog pomagaj mi, hočem biti Eu não svoboden. consigo ir para a igreja, eu não consigo fazer as coisas de Deus. Ne morem v cerkev več, ne morem početi božjih stvari. E a gente tem que ter esse momento que não é Deus. Takrat mi moramo imeti ta trenutek, ne? Foi o povo que clamou. Namreč ni Bog, ampak božje ljudstvo tisto, ki je klicalo. Foi o povo que clamou e Deus, eu ouvi o clamor do meu povo. Božje ljudstvo je klicalo, Bog pa je rekel, jaz sem slišal klic mojega ljudstva. Qual é o teu clamor? Kateri je tvoj klic? O que tu quer que Deus mude na tua vida? Kaj ti želiš, da Bog spremeni v tvojem življenju? Qual é a área da tua vida que tu precisa ser liberto? Katero je področje tvojega življenja, kjer moraš biti osvobojen? Se não existir clamor, Če klic ne bi obstajal, Deus não ia agir no povo. potem Bog ne bi O pomagal povo ia ljudstvu. ficar mais 1000 anos escravo no Egito. In ljudstvo bi zagotovo še 1000 let ostalo suženjstvo v Egiptu. Qual é o clamor que a gente tem feito pela Eslovênia? Kateri klic mi dvigujemo za Slovenijo? A Eslovênia é um país assim, é um país Slovenija je diferente. taka država, drugačna. Todos os países têm problemas. Vse države imajo svoje težave. E a gente tem que parar de ver os problemas, Ampak mi de se moramo falar sobre os ustaviti. problemas, perdão. Nehati gledati samo na težave in samo o težavah govoriti. A gente tem que começar a clamar para Deus resolver os problemas. Mi moramo začeti klicati Bogu, da nam rešuje težave. A gente tem que começar a clamar a Deus para mudar a situação da Eslovênia, Mi moramo klicati Bogu, da bo spremenil situacijo v Sloveniji, mudar a situação da nossa família, da bo spremenil situacijo v naši mudar družini, a situação da nossa casa. da bo spremenil situacijo znotraj naše hiše.
Estão entendendo até aqui? Je to do sem razumljivo? Amém? Vamos seguir. Êxodo 3, verso 14. Druga Mojzesova 3. poglavje, vrstica 14. Fala assim. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Bog je rekel Mojzesu: Jaz sem, ki sem. In na to mu je rekel: Tako reci Izraelovim sinovom: Jaz sem, je ta, ki me je poslal k vam. Foi na festa de Páscoa, foi na preparação de Páscoa, Na paskalni praznik, torej na priprave na Pasho, que Deus falou o seu verdadeiro nome. je Bog povedal svoje resnično ime. Amém? Qual é o nome de Deus? Katero je Božje ime? Kaj je ime Boga? Quem sabe? Kdo ve? Não é. O nome de Deus, ou a palavra Deus, não é o nome de Deus. Beseda Bog, to ni Božje ime. Jeová não é o nome de Deus. Jehova in vse te izpeljanke, to ni Božje ime. O nome de Deus, ele falou, foi numa preparação de Páscoa que ele revelou quem ele era. In na pripravah na Pasho je on razodel, kdo on je. E você tem que entender isso. To morate razumeti. Que em Páscoa Deus revela quem ele é, o verdadeiro Deus na tua vida. Namreč na Pasho on razodene, kdo on je. Kdo je ta resnični Bog v tvojem življenju? Foi na preparação de Páscoa, ele estava conversando com Moisés e o Moisés falou: Deus, quem tu és? Qual é o teu nome? In o pripravah na Pasho, ko se je Bog pogovarjal z Mojzesom, Mojzes vpraša: Bog, kdo si? Katero je tvoje ime? A gente adora o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Mi častimo Boga Abrahama, Izaka in Jakova, Boga Izraela. Mas qual é o teu nome? Ampak katero je tvoje ime? E ele falou: Eu sou Yud Rei Vav Rei, In on mu je rekel: Jaz sem Jud Hej Vav Hej, em hebraico. v hebrejščini. Aqui a gente traduziu: Eu sou o que sou, mas em hebraico significa: Eu serei o que serei. Tukaj imamo prevod: Jaz sem, ki sem, ampak v hebrejščini pomeni: Jaz bom tak, ki bom. Yud Rei Vav Rei, o nome de Deus não tem omeitel, não tem limitação, barreira. Estou esquecendo o português. Božje ime, ne, te 4 črke, Jud Hej Vav Hej, ta ni omejeno. O nome de Deus não é Marcos, tem começo e fim. Ne, Božje ime ni recimo kot Markus, ki ima začetek in konec. O nome Deus, ele é tudo. Eu serei o que eu serei. Se tu tá triste, ele é a tua alegria. In on je pravzaprav vse, on je večen, on pravi: Če boš ti žalosten, bom jaz tvoje veselje. Ele é a tua provisão, ele é a tua paz, ele é o teu amor, ele é tudo. On je tvoja preskrba, on je tvoj mir, on je tvoja ljubezen, on je Ele vse. é a tua libertação quando tu está escravo. On je tvoja osvoboditev, ko si sužen. O Deus não tem limite. Bog nima omejitev. Ele está acima de qualquer outra coisa. O nome dele não tem como falar. On je nad vsemi stvarmi, ne moremo izgovoriti njegovega O imena. Deus, ele é tão grande que tu não tem nem noção do que ele já fez e tu nem viu. Bog je tako velik, da se ti sploh ne moreš zavedati, kaj vse on že naredil, pa ti sploh nisi videl. Antes de tu levantar, Deus já fez muitos milagres no mundo todo e tu nem sabe. Še preden si vstal, je Bog naredil veliko čudežev, pa ti sploh ne veš. Deus falava com Jó: Jó, onde é que tu estavas quando eu fiz o mar, quando eu fiz o sol, a lua? A gente não tem noção de quem é Deus. Ne, Bog je bil prisoten tam z Jobom, ne? Bog mu je rekel: Glej, Job, kje si bil ti, ko sem jaz ustvaril luno, ko sem ustvaril sonce? Veliko prej je bil. A nossa cabeça é muito pequena. Naša glava je premajhna. Nossa inteligência, sabedoria é muito pequena Naš naše dojemanje je premajhno perto de Deus. v primerjavi z Bogom. E foi na preparação de Páscoa que ele revelou o seu nome. Ampak da priprava za Pasho je on razodel svoje ime. E Deus, ele é Deus. Bog je Bog. Ninguém pode fazer nada contra Deus. Nihče ne more narediti nič Nem o proti Bogu. diabo pode fazer nada contra Deus. Niti
hudič ne more narediti ničesar proti Bogu. Porque Deus criou ele. Kajti Bog ga je ustvaril. Ele é maior que ele. In Bog je večji. E ele vai mandar Satanás para o inferno. In on ga bo poslal v pekel. O futuro Satanás para o inferno. V prihodnosti bo Satan šel v pekel. Ele não tem como lutar contra Deus. O futuro dele já está Ne more cumprido. se on boriti proti Bogu. Njegova prihodnost je že določena, je že dopolnjena. Então a gente precisa de Deus. Tako da mi rabimo Boga. Nós precisamos andar com Deus para ter uma vida melhor Hoditi moramo z Bogom, zato da bomo imeli boljše življenje. e para termos uma vida saudável, Zato da ser bomo imeli liberto, zdravo življenje, da bomo liberto do escravo. svobodni suženstva. É Deus. Bog je ta. O mundo precisa de Deus. A Eslovênia precisa de Svet Deus. rabi Boga, Slovenija rabi Boga. Deus que faz a diferença, Ele é maior que tudo. Bog naredil vso razliko in on je večji od vsega. Amém? Amém. Estão entendendo? Je razumljivo? Agora Êxodo 4, 22 e 23. Zdaj pa gremo v 2. Mojzesovo 4, 22 in 23. Ah, eu amo essa parte. Ta del mi je res všeč. Êxodo 4, 22 e 23. Torej 2. Mojzesova 4, 22 in 23. Deus falando com Moisés. Bog je tukaj govoril z Mojzesom. E tu dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho e meu primogênito. Reci faraonu, tako govori Gospod, Izrael je moj otrok, moj sin, moj prvorojenec. E eu te digo, deixa meu filho ir para que me sirva. Zato ti pravim, pusti mojega sina naj gre, da mi bo služil. Para quê? Zakaj? Sirva. Da mi bo služil. E se te recusares a deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho e teu primogênito. Če pa ga nočeš pustiti, bom ubil tvojega prvorojenca. Quando Moisés chegou para Faraó, Ko je Mojzes prišel k faraonu deixa Israel sair da escravidão, in mu je rekel, pusti Izraelu, da gre iz tega suženstva. foi para quê? Zakaj je to bilo? Para servir a Deus. Zato, da bo služil Bogu. Nós somos libertos do pecado para servir a Deus, para adorar a Deus. Mi bomo osvojeni greha, zato da bomo služili Gospodu, da ga bomo častili. O Egito significa o pecado nas nossas vidas. Egipt v našem življenju predstavlja greh. É uma opressão maligna Predstavlja to zlo, utesnitev, que não nos deixa adorar a Deus, servir a Deus. ki nam ne dovoljuje, da bi mi častili Boga, da bi ga slavili. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida, Takrat, ko mi sprejmemo Jezusa Krista quando v os svoje nossos življenje, pecados são perdoados, ko so nam odpuščeni naši grehi, é para servir a Deus, zato da bomo mi služili. não para Bogu. fazer o que eu quero, Ne zato, da bomo delali kar pa não meni para fazer paše. aquilo que eu acho que é bom, Ne zato, da bomo počeli tisto, kar se meni zdi, da je dobro. é para fazer aquilo que Deus quer para poder servir a Deus. Ampak da zato, da počnemo tisto, kar Bog želi, da mu lahko služimo. É para isso que somos salvos. Zato smo mi rešeni. Para que eu fui salvo? Zakaj sem bil rešen? Para que eu fiz a oração de pedir perdão para Deus? Zakaj sem molil in prosil Boga, da mi odpusti? Para que eu vou para a igreja? Zakaj grem v cerkev? Para que eu possa poder servir a Deus. Zato, da bom lahko služil Bogu. A Páscoa é para podermos servir a Deus. In Paska je zato, da lahko služimo Bogu. Para eu poder adorar a Deus. Zato, da jaz lahko častim Boga. Porque nós não queremos adorar a Deus. Namreč mi ne želimo častiti Boga. Não queremos dançar para Deus, não queremos orar, não queremos ler a Bíblia, No, ne želimo plesati za Boga, ne želimo moliti, ne želimo brati svetega pisma. não queremos ir para a igreja, Ne želimo iti v cerkev. porque estamos presos. Zato, ker smo ujeti. Mas agora vem a Páscoa Ampak zdaj pride Pasha e Deus fala: meu povo precisa me servir. in Bog pravi, moje ljudstvo mi mora služiti. Meu povo precisa orar, precisa me louvar, precisa fazer reuniões para ler a palavra de Deus. Moje ljudstvo mora moliti, mora slaviti, mora imeti srečanja,
kjer bodo brali Božjo besedo. Meu molili. povo precisa fazer para que eu possa agir na vida deles. Moje ljudstvo mora to početi, zato bom jaz lahko deloval v njihovem življenju. Deus não vai agir se a gente não clamar, se a gente não dar o primeiro passo. In Bog ne bo deloval, če mi ne bomo klicali in naredili prvega koraka. Deus não vai. Ne bo. Deus age pela misericórdia. Bog deluje, se giblje skozi usmiljenje. Para todas as pessoas têm a misericórdia de Deus. Namreč vsi mi imamo Božje usmiljenje. Mas para viver o melhor de Deus na terra, Ampak da bi mi živeli najboljše od Boga na zemlji, a gente precisa fazer algo. moramo nekaj narediti. Dia eu falei que existe uma vida de misericórdia e uma vida das bênçãos. Kot sem rekel, ne, obstaja življenje usmiljenja in obstaja življenje A blagoslova. misericórdia de Deus se renova a cada manhã, está todos os dias. Božje usmiljenje se obnavlja vsak dan do konca. A misericórdia de Deus é quando a gente tem uma vida cheia de problema e Deus salva. Božje usmiljenje je, ko imaš življenje polno težav, pa te Bog reši. Deus salva aqui, Deus salva ali. Rešite tu, rešite tam. Eu tô ruim e Deus no último segundo faz algo. Ko mi res gre slabo, bo ono v zadnjem trenutku Bog naredi nekaj dobro. Mas a vida de bênção, Ampak življenje blagoslova. a Bíblia fala que aquele que obedece às bênçãos vão alcançar, vão seguir aquela pessoa. Se to pismo pravi, ne, da tisti, ki bo šel za blagoslovi, bodo blagoslovi vsi z njim. Então tu vai andando, as bênçãos vão chegando, tu não precisa lá ficar. Deus, eu tô ruim. Tako da, ko ti hodiš, ne, grejo blagoslovi enostavno s tabo, ne rabiš zdaj Bog glicati, Bog, gled, danes mi pa ni dobro, slabo sem. Porque as bênçãos vão te alcançar. Zato, ker te bodo blagoslovi dosegli. Antes de tu pedir, Deus já vai te abençoar. Še preden boš prosil, te bo Bog blagoslovil. Essa é a vida de bênção. In to je življenje z blagoslovom. Estamos vivendo uma vida de bênção ou de misericórdia? Torej, mi živimo življenje milosti ali živimo blagoslova. E também aqui nessa passagem, Tem odlomku, deixa eu ver que a bênção de misericórdia foi Deus que mandou falar agora. Bog glede blagoslova in usmiljenja, to mi je zdaj čez Bog povedal, tako da gremo nazaj. Eis que matarei o teu filho, teu primogênito, Deus fala. Bog je rekel, ne, pobil bom tvoje prvorojence, tvoje sinove. Deus falou, olha como é forte a palavra de Deus. Vidite, kako močna je Božja beseda. Você tem que saber que, Nazra, vocês têm que saber que a palavra de Deus ela é muito forte, ela cria coisas e não volta atrás. Videti morate, da je Božja beseda zelo močna. Ona ustvarja stvari, nikoli se ne vrne prazna. Ok? Então quando Deus fala, creia. Tako da, ko Bog spregovori, Porque verjemi. os céus e a terra foram feitos pela palavra de Deus. Verjemi, zato ker nebesa in zemlja sta bila ustvarjena skozi Božjo besedo. Deus falou, todos os primogênitos são meus. Bog je rekel, vsi prvorojenci so moji. Na Bíblia em hebraico fala que ele quer todos os primogênitos, todo homem que nasceu em primeiro lugar, Sveto pismo pravi, ne, da on želi vse prvorojence, torej vsako moško bitje, ki se rodi prvo, é de Deus. pripada Bogu. E se não consagrarmos a Deus, ele vai matar. In če ga ne posvetimo Bogu, ga bo ubil. E lá a gente leu que eles tiveram que matar um cordeiro, colocar o sangue do cordeiro nas portas. Prebrali smo, ne, da so morali ubiti jagnje z njegovo krvjo, potem namazati podboje. E a gente sabe que o espírito da morte que Deus mandou, In vemo, ne, da ta duh smrti, ki ga je Bog poslal, quem mandou o espírito da morte? torej kdo je poslal duha smrti? Deus, ele manda. On je ta, Não, a on morte pošlje, não tem força contra Deus. ne, in smrt ne premore te moči proti Bogu. Ele mandou. E as famílias, as casas que tinham sangue do cordeiro, que simboliza o sangue de Jesus, Ne, in te družine, ki so imeli jagnjetovo kri, ki simbolizira kri Jezusa, o espírito de morte não tocou. teh družin se duh smrti ni dotaknil. Mas desde a pessoa menos importante até Faraó, o rei do Egito, morreu o primogênito. Ampak vse od tistih najmanj pomembnih, pa vse do faraonove hiše, povsod so umrli prvorojenci.
Ok? Dos animais também. Enako med živalmi. E quando Deus falou, todos os primogênitos são meus, In ko je Bog rekel, vsi para prvorojenci so entendermos, moji, ne? Zdaj, da bomo razumeli, em Israel, primeiro o primogênito, eles dão uma oferta para Deus. v Izraelu za prvorojenca dajo dar. Eles dão uma oferta para Deus para falar para Deus como comprar o filho de volta. Na nek način bi lahko rekli, kot da želijo odkupiti svojega sina. Porque o primeiro filho pertence a Deus. Namreč prvi sin pripada Bogu. Isso é tão forte To je tako močno. que Jesus Cristo é o primeiro filho de Deus. Da je Jezus Kristus prvorojenec E ele deu para morrer na cruz por nós. in on ga je dal, da je umrl na križu za nas. Deus falou que o primeiro filho era dele e ele teve que colocar o primeiro filho na cruz e morrer por nós. Bog sam je rekel, prvi sin je moj in on je dal svojega sina na križ, da je umrl za nas. Foi numa preparação de Páscoa. Na priprave na Pasko Foi je to porque bilo. ele falou muitos anos atrás que o primogênito tinha que ser dele. Zato, ker je mnogo let nazaj rekel, da so prvorojenci njegovi. Ele teve que pedir de volta o seu primeiro filho, que é Jesus Cristo. Zato je on moral prositi nazaj svojega prvega sina Jezusa. Isso é bíblico. Se Não to é pismo. por acaso. Nada foi feito sem um planejamento. In to ni slučaj, zato ker se nič ne zgodi brez načrtovanja. Então, se Deus falou há 1000, 2000, 3000 anos atrás, Tako da, če je Bog govoril 1000, 2000 ali 3000 let nazaj, quando tu lê a palavra de Deus, ko bereš Božjo besedo, isso tem poder. ima to moč. Isso daqui é realidade. Tole je As coisas vão resničnost. acontecer. In stvari se bodo zgodile. Amém? Êxodo 5, 1, 2 e 3. Druga Mojzesova 5. poglavje, vrstice 1, 2 in 3. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Zatem sta šla Mojzes in Aron in rekla faraonu: Tako govori Gospod Izraelov Bog: Pusti mojemu ljudstvu, da gre in mi obhaja praznik v puščavi. E diz Faraó: Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz para deixar Israel ir? Kdo pa je Gospod, ga je vprašal faraon, da bi ga jaz moral poslušati njegov glas in odpustiti Izraela. Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. Ne poznam tega Gospoda in tudi ne odpustim Izraelu, da gre. E eles disseram: Tedaj sta mu rekla: O Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir. Rogamos-te 3 dias de jornada para o deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Zdaj sta mu rekla: Bog Hebrejcev nam je prišel naproti. Dovoli, da gremo 3 dni hoda v puščavo, da opravimo daritve Gospodu svojemu Bogu, drugače nas bo udaril s kugo ali mečem. Quando alguém fala ou declara guerra contra Deus, Ko nekdo spregovori ali najavi vojno proti Bogu, não vai vencer. verjemite, ne bo zmagal. Ninguém consegue declarar guerra contra Deus. Nihče ne more razglasiti vojne Podem proti até Bogu. tentar, Lahko jo poskusijo, mas perde. ampak izgubili bodo. Não tenha medo. Ne bojte se, Seja um cristão. bodite kristjani, Seja um evangélico nato. bodite puro. res tisto čisti, Fala bistri da tua fé. evangeljski kristjani, govorite o svoji Seja cristão, um cristão exemplar, uma cristã exemplar. Bodite vzorni kristjani in kristjanke. Porque aquele que se levanta contra o teu Deus Namreč tisti, ki se bo dvignil proti tvojemu não Bogu, vai se dar bem. ne bomo šlo dobro. Aquele que se levanta contra o nosso Deus vai ter problema. In tisti, ki se bo dvignil proti našemu Bogu, bo imel težave. Às vezes a gente tem medo de mostrar a nossa fé. Včasih se bojimo pokazati svojo vero. Não tenha medo, porque Faraó falou: Quem é o teu Deus? Ne boj se, namreč faraon je rekel: Kdo je tvoj Bog? Nunca ouvi dele. Jaz nisem slišal Não govoriti o vou njem. deixar. Ele falou todas essas In coisas. govoril je vse tisto, da on ne bo dovolil, da bi šli in tako naprej. E a história, a palavra de Deus diz que Deus agora ele vai ver a minha mão pesar contra a vida dele.
Ampak Božja beseda pravi, kako je Bog rekel, zdaj bo on videl, kako bo moja težka roka šla proti njemu. E o que aconteceu? Kaj se je zgodilo? Deus mandou 10 pragas para o povo do Egito. Bog je nad izraelsko ljudstvo poslal 10 nadlog. A primeira praga, Deus transformou a água do rio Nilo em sangue. Prva nadloga je bila, ko je Bog spremenil vodo Nila. Todas as águas se transformaram em sangue. Vse vode so postale Eles não kri. podiam beber, eles não podiam fazer nada. Niso jih mogli piti, ničesar niso mogli s tisto vodo. A segunda praga foi a infestação de rãs, sabe o que é sapo? Druga nadloga, ne, so bili potem rane, te okužbe. Depois piolhos, Potem so bili komarji, depois moscas, imeli so muhe, depois pestes nos animais vse so kuga je napadla e živali. depois peste nos seres Potem so humanos. imeli tvore, E depois teve chuva de granizo, potem je padala toča, infestação de gafanhotos, potem so locustas, bile kobilice, 3 dias de trevas. 3 dni je bila tema. E a história diz que eles não conseguiam enxergar nem Zgodba pravi, ne? nem até a mão. Je bilo taka tema, da niso mogli videti svoje roke pred seboj. Porque eles adoravam o Deus Sol. Zato, ker oni so častili Boga sonca. Quando Deus se levanta, Ko se Bog dvigne, olha ali para brato, ninguém pode ir contra ele. takrat ne more nihče proti njemu. Então você clama a Deus. Zato kličite k Bogu. Clama ao teu Deus que ele vai se levantar do trono dele. Kličite k svojemu Bogu in on bo vstal s svojega prestola. E ele vai destruir os outros deuses malignos que se levantam contra a tua vida. In on bo uničil druge zle duhove, ki se dvigujejo proti tvojemu življenju. Páscoa é algo contra as manifestações malignas do mundo. In Pasha je ravno to, kar deluje proti tem zlim manifestacijam zla v svetu. Eu não vou ensinar aqui agora por causa do tempo. Zaradi časa, ki je omejen, ne bom zdaj tu učil. Cada praga Deus estava vencendo um Deus egípcio. Ampak za vsako nadlogo je Bog premagoval, napadal je enega določenega Vários deuses no egiptovskega boga. Egito. Šel je nad egiptovske bogove. E um dos deuses mais fortes do Egito era o Deus Ra, que é o Deus Sol. Eden od najmočnejših egiptovskih bogov je bil Bog Ra, ki je Bog sonca. E Deus colocou trevas. 3 dias o sol não brilhou naquele lugar. Bog je vrgel temo, 3 dni sonce ni svetilo. Agora ora pro sol. Zdaj pa moli k soncu, Adora o sol. časti sonce. 3 dias de trevas. 3 dni so imeli Deus temo. ele estava mostrando que ele é o maior e o único e o verdadeiro Deus. Bog je pokazal, da je on eden, edini in resnični Bog. E o filho do faraó, que era para continuar a legacy, ele está esquecendo tudo. O sucessor dele, Torej, faraonov sin, ne, ki bi moral nadaljevati torej, to njegovo poslanstvo, njegov que naslednik. faraó era um deus na época, Namreč faraon je takrat veljal za Boga. Deus mata o filho dele. Zdaj Bog ubije njegovega sina. Eu sou o maior, Deus está falando. Reče, jaz sem večji. Então preste atenção, ninguém é maior do que o teu Deus. Tako da bodite pozorni, nihče Nem ni uma večji od religião, tvojega nem um Boga. homem, ninguém é maior do que o teu Deus. Ne religija, noben človek ni večji od tvojega Boga. E as pragas de Apocalipse, In nadloge, ki jih beremo v knjigi Razodetja, 7 pragas, tistih 7 nadlog, são parecidas com o Egito, com as pragas do je Egito. zelo podobnih egiptovskim nadlogam. Que as pragas que estão acontecendo e vão acontecer, que é coronavírus, tudo isso já está escrito e tudo isso já estava no Egito. In vse te nadloge se bodo zgodile. Ne, recimo, vse te večje epidemije, ki smo imeli, vse to je že zapisano. Nekatere se že dogajajo. To se je zgodilo tudi v Egiptu. Estão entendendo? Je to razumljivo? Então, quando nós celebramos a Páscoa, Rekel, mi praznujemo Pasho. é para servir a Deus. In zato, da služimo Bogu. Estamos sendo libertos do pecado do Egito Osvobojeni smo greha, osvobojeni smo Egipta. para servir a Deus, Zato, da služimo Bogu. para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Da naredimo tisto, kar Bog želi, da mi naredimo. E a pergunta é, o que Deus colocou no meu coração nessa manhã é: To, kar je v tem jutru Bog dal v moje srce, je,
para você fazer uma interna análise. Naredite to samo analizo. Em qual área da tua vida tu estás escravo? Na katerem področju svojega življenja ste sužnji? Em qual área da tua vida tu tem que ser liberto para poder adorar a Deus? Na katerem področju svojega življenja morate biti osvobojeni, da boste lahko slavili Boga? Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Pascal. Jezus Kristus, on je namreč pashalno jagnje. É o sangue de Jesus Cristo que está sobre a tua vida. Kri Jezusa Kristusa nad vašim É por življenjem. causa desse sangue que o espírito da morte vem Zaradi te krvi pride duh smrti e passa por cima, não vai tocar a tua in vida. gre mimo tebe, ne bo se dotaknil tvojega življenja. Porque a morte Namreč smrt só existe para quem não tem Jesus. obstaja samo za tistega, ki nima Jezusa. A gente estava falando com os jovens aqui. Prej smo govorili z mladimi. A gente estava falando sobre a história lá de que... De morte, a gente estava falando de morte. pra não- Govorili smo o smrti. E depois fiquei pensando, o que significa morte Potem sem razmišljal, kaj pomeni smrt para o cristão? za kristjana. A gente estava falando sobre morte, né, Caia? Cadê a Ariela? O que significa morte para o cristão? Kaj pomeni smrt za kristjana? Melhorar a vida. Da izboljša svoje življenje. A morte para o cristão não é ruim. Smrt za kristjana ni slaba. A morte para o cristão é morar com Jesus Cristo. Smrt za kristjana pomeni, da gre in bo živel z Jezusom Kristusom. Mas quem não tem Deus, a morte vai para o inferno. É horrível. Kdor pa nima Boga, za njega bo smrt grozljiva. Então nós temos que saber quem servimos, para onde vamos. Tako da moramo vedeti, komu služimo in kam gremo. E a Páscoa foi feita para a gente poder servir a Deus. In Pascha je bila narejena zato, da lahko mi služimo Bogu. Entenderam isso? A gente Razumljivo já to? vai orar. Počasi bomo molili. Primeiro eu quero explicar o ceder de Páscoa, ou a janta de Páscoa que Jesus Ampak fez. najprej bi vam želel razložiti pashalni seder ali pashalno večerjo. Todo mundo está enxergando? A vidite vsi? Se eu deitar assim vai cair tudo. Vai rolar. Aqui é uma... Eu não sei falar os nomes em hebraico, tá? Hasoret. É Hassoret. Que é uma massa que eles fizeram, To je mešanica. que agora é com mel e... Como é que Mešano é? je suho sadje, med, sadje, sveže sadje, vino. E na Páscoa, o povo de Deus, hoje, ele faz isso para lembrar o tempo que eles tinham que fazer cimento, barro, para colocar dentro, para construir prédios. Za Pasko to predstavlja recimo blato, ki so ga uporabljali kot vezivo, da so lahko gradili stavbe. Porque eles eram escravos. Vemo, da so bili Eles sužnji, tinham delali que so trabalhar zidake, todos vse os to. dias. Vsak dan so morali delati. Predstavlja njihovo trdo delo. Aí depois tem as ervas amargas, Potem imamo grenka zelišča, que eles molhavam com água com sal, ki so jih pomakali v zelo, zelo slano vodo e eles têm que comer, in jedli. que significa o gosto do pecado. In to predstavlja ta okus greha, Amargo, ruim. grenko, slabo. Esse aqui é ren, Hren, que é o gengibre, eu acho nosso, não sei. Que é gengibre. O que é? O que é? Que também é amargo, to je tudi zelo, Queima. zelo pekoče porque zvižge, ne? o pecado queima, o pecado é ruim. Ne, greh je slab. Aí depois o ovo, Potem imamo jajce. não de chocolate, To ni čokoladna jajčka, ni od zajčka. porque o ovo, ele é um dos alimentos que tem mais vitamina, Jajce je eno od hranil, ki ima največ vitaminov. então simboliza a vida. Predstavlja življenje. E o ovo simboliza um círculo que não tem começo e fim, é eterno. Jajce predstavlja ta krog, ki nima ne začetka, ne konca in je večen. E nós temos o cordeiro, Potem imamo jagnje, que significa Jesus Cristo. ki predstavlja Jezusa Kristusa. Então, todos os anos eles celebram isso, Quando lembrando saco da leto- onde saíram. Vsako leto to praznujejo in se spomnijo, odkot so prišli. E a Santa Ceia, Sveta večerja na ceia de Páscoa,
tinha 3 pães na mesa. Na paschalno večerjo so bili na mizi 3 kruhi. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oče, Sin in Sveti Duh. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Bog Abrahama, Izaka in Jakoba. E Jesus Cristo pegou Jezus Kristus je vzel o pão do meio srednjega e falou: eu parto o meu corpo, jaz razdelim moje telo, porque isso é o meu corpo que foi moído por vós. ker je to moje telo, ki je bilo zmleto za vas. E vocês estão vendo esses furinhos? Vidite te luknje? Ele não é um pão bonitinho, To ni lep kruh. porque Jesus Cristo, ele veio, esse é o pão sem fermento. To je nekvašen kruh. Porque Jesus Cristo, ele veio sem pecado, sem o fermento do pecado. Namreč Jezus Kristus je prišel brez greha, brez tega kvasa greha. E ele foi moído. Esses furos significam as chibatadas, quando ele foi prego na cruz. In on je bil ranjen in te luknjice predstavljajo te rane, ko je on bil bičen in pribit na križ. E ele falou: esse é o meu corpo que eu dou por vós. In rekel je, to je moje telo, ki ga dajem za vas. E aí na ceia de Páscoa tem 4 tipos de copos de vinho. In na paschalni večerji si moralo biti 4 kozarci, 4 čaše vina. Cada copo significava uma coisa. In vsaka čaša je imela svoj pomen. E o terceiro copo, Tretja čaša, ele pegou e falou: esse é o meu sangue, ko je vzel, je rekel, to je moja kri. que eu dou por vós, que é o copo da redenção. In to je bila čaša odkupitve, ko je rekel, to je moja kri, ki jo dajem za Então vas. foi numa ceia de Páscoa, foi eles relembrando de tudo aquilo que eles passaram no Egito. In na paschalno večerjo so se spomnili na vsega tega, kar so doživeli v Que Egiptu. Jesus Cristo levantou Takrat se je Jezus Kristus dvignil e começou ele lavando os pés dos seus discípulos. in je začel umivati noge svojim učencem. A Páscoa, para mim, é a festa mais profética, a melhor festa que existe na Bíblia. Za me je Pascha najbolj preroški praznik, najboljši praznik v Svetem pismu. Fala de quem a gente foi, Govori o tem, kdo smo mi bili, do nosso pecado, govori o našem grehu, das nossas trevas, govori o naši temi. daquilo que a gente foi sem Deus, uma pessoa ruim. To, kar smo mi bili brez Boga, ta slaba oseba. Fala sobre humildade. Govori o ponižnosti. Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos que caminhavam o dia todo. Namreč Jezus Kristus je umil noge učencem, ki so celo noč hodili. Igreja, Jesus Cristo lavou os pés. Cerkev, Jezus Kristus je umil noge. Ele no pé não estava só sujo. Ne da so bile njihove noge samo Eles não tinham umazane. carro na época. Oni takrat niso imeli avtomobilov. Era fezes de animais na rua. Na ulicah so bili živalski iztrebki. As unhas, os pés tinham fezes. Ne, njihovih Cheirava mal. nohti so imeli dobesedno iztrebke, smrdele so E imeli. agora Jesus Cristo, ele tira a sua estola sacerdotal, seu talite, In zdaj je Jezus snel svoje duhovniško pregrinjalo, svoj talit. e lavava os pés dos seus discípulos. Umival noge svojim E učencem. lavou os pés de Judas Iscariotes, Umil je tudi noge Jude Iškarjotu, aquele que traiu ele. tistemu, ki ga je prevaral. Quem somos nós para não ajudar o próximo, para não ser humilde? Kdo smo torej mi, da ne pomagamo svojemu bližnjemu, da nismo ponižni? Essa é Páscoa. To je Pascha. Páscoa é compartilhar o pão. Pascha je, da delimo kruh z drugim. Páscoa é para amar e falar que nós vamos viver a vida eterna junto. Pascha je, da ljubimo, da rečemo, da bomo imeli večno življenje skupaj. Páscoa é saber quem é o nosso Deus. Pascha je, da vemo, kdo je naš Bog. Ele é maior do que todos os outros deuses. Namreč on je večji kot vsi drugi bogovi. Páscoa é receber a salvação para servir a Deus. Pascha pomeni prejeti odrešenje, da služiš Bogu. Eu recebi Jesus Cristo e agora? Jaz sem prejel Jezusa Kristusa, kaj pa zdaj? Ando na igreja e agora? Jaz hodim v cerkev, kaj pa zdaj? Faça o que ele escreveu. Počni to, kar je on zapisal. Sirva ele como ele quer. Služi mu, kot on želi. Seja pacificador. Bodi tisti, ki prinašaš mir. Perdoa as pessoas. Odpuščaj ljudem. Seja bondoso. Bodi dober. A Bíblia fala: Sveto pismo pravi.
Aonde você estava quando eu vi... A estrela cair. Não é isso. Quando eu vi uma pessoa que tinha fome. Sveto pismo piše, kje si bil, ko sem jaz gledal lačnega? Será que tu ajudou? A si mu pomagal? Aquele que tinha sede, será que tu ajudou? A si pomagal tistemu, ki je bil žejen? Aquele que estava sem roupa. A si pomagal tistemu, ki je bil gol, Aquele brez que está na oblačil? prisão. Si pomagal tistemu, ki je bil v zaporu? Ser cristão Biti kristjan é muito mais do que nós queremos fazer. je veliko več kot to, kar bi mi želeli narediti. Ser cristão é morrer para nós mesmos. Biti kristjan pomeni, da umreš za sebe. É não fazer aquilo que eu quero. Da ne narediš tega, kar bi ti želel, É fazer aquilo que Deus quer. ampak narediš tisto, kar Bog želi. Mesmo eu não gostando. Tudi če mi ni všeč. A maior oração que existe no mundo Največja molitev na svetu não é o Pai Nosso. ni Oče naš. Quem sabe? Kdo ve? Não é para passar o cara. Seja feita a tua vontade. Ne, ni to, da daj čašo naprej, ampak naj se zgodi tvoja volja. Que seja feita a tua vontade. Naj se zgodi tvoja Mas a volja. nossa oração é: passa de mim esse cálice. Da mi molimo, naj gre ta čaša mimo mene. Não. Ne. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Naj se zgodi tvoja, ne moja volja. Mas para isso eu tenho que morrer. Ampak zato moram jaz umreti. Amém? Amen? Vamos fazer a Santa Ceia. Bomo pravili sveto večerjo. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Gospod Bog, hvala ti za tvojo ljubezen. Obrigado por esse momento especial de Páscoa. Hvala ti za ta poseben trenutek Paske. Eu sei, Senhor, Gospod, jaz vem, que o Senhor nos amou primeiro. da si nas ti prvi ljubil. O Senhor entregou seu filho primogênito Ti si dal svojega prvorojenega sina, para morrer pelos nossos pecados da je umrl za naše grehe e venceu a morte. in premagal smrt. É porque ele ressuscitou ao terceiro dia. In ker je on bil obujen na É tretji porque dan, Jesus Cristo vive. ker Jezus Kristus živi, Eu também posso viver. lahko tudi jaz živim. Porque eu recebi Jesus Cristo, nós recebemos Jesus Cristo. Kajti mi smo prejeli Jezusa Kristusa E os nossos pecados foram perdoados. in naši grehi so bili odpuščeni. Assim como Jesus Cristo pegou o pão e o vinho na Páscoa Tako kot je Jezus Kristus vzel kruh in vino na Pasho, e consagrou e falou: Este é o meu corpo e meu sangue. tako kot je to posvetil in rekel, to je moje telo, to je moja kri. Aquele que não beber e não comer não tem nada de mim. In tisti, ki ne bo jedel in pil, nima nič mojega. Hoje nós estamos aqui lembrando da Páscoa. Danes smo tukaj, Gospod, in se spominjamo E Paske. lembrando que tu és o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Spominjamo se, da si ti paskalno jagnje, ki odjemlješ grehe